जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बैसिंगा थाना पुरुणिया पंचायत अधीन पथरा साई रविवार अपराह 5:30 बिल काम करुवा समय विद्युत चार्ज हो तले पड़ा केबुल तार संस्पर्श आसी 2 जन गुरुतर आहत होगा घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई बेले रविवार राति 8:30 टाटा पावर गाड़ी को अटक रखा बेले उत्तेजनामूलक परिस्थिति लगी रही। सूचना मुताबक घर को घर टीवी संजोग पर टाटा पावर पक्षर संजोग कर एलटी लाइन उपर दे केबुल तार नहीं एलटी लाइन संस्पर्श आसी केबुल तार चार्ज हो जाता। रविवार अपराह पथरा साई ग्रामर जमुदा मुर्मू खेत काम करुवा बेले तलक छिणी पड़ा केबुल तार संस्पर्श आसी जाते विद्युत आघात छटपट होता गुरुतर जमुना को उद्धार करने को जाई प्रदीप मंडल मध्य विद्युत आघात शिकार होते उभय गुरुतर को उद्धार कर स्थानीय लोके बैसिंगा डाक्तखाना भर्ती करते तेबे उभय को उद्धार कर बैसिंगा डाक्तखाना भर्ती करथिबा बेले उभयंकर अवस्था गुरुतर थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित कराई। विद्युत विभाग कर्मचारी घटनास्थल पहुँचा पर उत्तक्त ग्रामवासी द्वारा गाड़ी को अटक रखा जाइथिला। खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल पहुँची उत्तक्त ग्रामवासी को बुझासुझा करथिले सुधा कौन समाधान हो पारि नथिला। परवर्ती खबर चक्रापाल ग्राम में 30 फुट गभीर कूहू भालुगला उद्धार। कप्तिपदा वनांचल अंतर्गत चक्रापाल ग्राम एक अभावन घटना देखा मिली। यही गाँव में बिल भितर थिबा एक परित्यक्त गभीर कूहू एक भालू पड़ जाइथिबा सह जीवन सहित संग्राम करुवा देखा मिलता। खबर पाई वन विभाग टीम भालूटी को उद्धार करने आसुवा बेले नाकेदम होते शेष में बहु परिश्रम पर विभागीय अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी तथा उद्धारकारी दलों सहित मिलित उद्यम भालूटी को संध्या समय उद्धार करा देखा मिली। एने प्राय 6 घटिका समय ए बाबद सूचना मिली। परवर्ती खबर कुणियाणा अंचल हाथी उपद्रव। मयूरभंज जिलार कुणियाणा विभिन्न अंचल हाथी उपद्रव देखा मिली। किसी दिन पूर्व मयूरा को हाथी आक्रमण कर हाथी मैंने संध्या समय आसी पनीपरिया नष्ट करुवा देखा मिली। राति 8 घटिका समय हाथी मैंने जंगलरू बाहरी आसी पनीपरिया नष्ट करुवा दृश्य देखा मिलता। तेबे हाथी को घोड़ाइबा वन विभाग संपूर्ण चेष्टा जारी रही। परवर्ती खबर गांगरा स्कूटी को धक्का दे भारसाम्य हराई रास्ता तलक ओलटिला कार। 2 जन गुरुतर। रविवार दिन बारिपदा स्थित गांगराजर निर्मल ढाबा ठारे एक स्कूटी को एक कार धक्का देवा सहित रास्ता कड़ को भारसाम्य हराई खसी पड़ा दृश्य देखा मिली। स्कूटी रे थिबा दंपति गुरुतर आहत होता बेले बारिपदा स्थित प्यारा मेडिकल भर्ती होता जमापड़ी। घटनास्थल स्थानीय पुलिस पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मरड़ा थाना चित्रोड़ा फांडी अधीन बारिपदा चित्रोड़ा अमरदा 61 नंबर राज्य राजपथ रयाबंध ठारे शनिवार अपराह 3टारे एक कार भारसाम्य हराई रास्ता तल को खसी दुर्घटनाग्रस्त होता बेले एथिरे चालक समेत एकाधिक लोक आहत होती। राजगंजपुर थाना इलाकार नीरज नायक OR01B 9717 नंबर विशिष्ट कार जोगे बारिपदालू राजगंजपुर अभिमुखे प्रत्यावर्तन करथिले। चित्रोड़ा उपकंठ राजाबंध ठारे हठात एक षंढ रास्ता उपर को आसबारू षंढ को बचाइबा को जाई नीरज कार उपर निजर नियंत्रण हराई बसथिले। फल कारटी रास्ता तल को प्राय 20 फुट तल को पाखापाखि खसी जाई दुर्घटनाग्रस्त होता। स्थानीय लोके दुर्घटनाग्रस्त लोकों को कार भितर उद्धार करथिबा बेले खबर पाई चित्रोड़ा फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त कार को उद्धार पाई उद्यम आरंभ करथिले। परवर्ती खबर जलडिहा ग्राम में वज्राघात 15टी गोरु मृत। मयूरभंज जिला बांगरीपसी ब्लॉक अंतर्गत जलडिहा ग्राम में 15टी गोरु मृत्युवरण करथिबा बेले गोटे गुरुतर रही। गोरुगुड़िक पड़िया चलुवा बेले वज्राघात होइथिबारु मृत्युवरण करथिबा जमापड़ी। खबर पाई बीजेपी वरिष्ठ नेता सुगदा मुर्मू घटनास्थल पहुंची परिदर्शन करथिले। सरकार तरफ प्रत्येक गोरुंक पाई 20,000 टंका मिलिबो बोली जमापड़ी। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन उदुपुरा ठारे अपराह 4टारे चढ़ाऊ करी चोरावाली बजे ट्राक्टर जबत करने सहित एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। सूचना मुताबक उदुपुरा अंचल बेआईन बाली उत्तोलन और चोराचालाण होउथबार खबर पाई बड़साई पुलिस पेट्रोलिंग टीम सोमवार अपराह उदुपुरा ठारे सदल बेले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय एक नंबर विहीन बाली बोझे ट्राक्टर जबत करने सहित ट्राक्टर
ତଥା ମାଲିକ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଉପକଣ୍ଠ ସାଁଳପୁର ଗ୍ରାମର ନିନିଛୁଆ ଓରଫ ନିତେଶ କୁମାର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 191 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଲାବନ୍ଦ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚୋରି ନେଇ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଏବଂ ଛିନତାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ତାଲାବନ୍ଦ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ଘରେ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଗହଣା ଓ 25,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁବନ ବାରୁଣୀ ରୋଡ ନିବାସୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 1,04,998 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ 327/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରବିବାର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(4) ଦଫା ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର 66D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ହେଲ୍ପଲାଇନ 1930 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ 824032 ନମ୍ବର ଦର୍ଜ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗତ ମାସ 10ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 1,04,998 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭୀମକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କୁ କିଛି ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭୋର ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବେଆଇନ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଜ କାର ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କାର ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମାଫିଆ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ମାଫିଆ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 134ରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସହିତ 15ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହୃଷିକେଶ ନାୟକ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରିଣୀ ରବି ନାରାୟଣୀ ପୁହାଣ, ଉଦଳା ଆଇଆଇସି ବନମାଳୀ ବାରିକ, ଖୁଣ୍ଟା ଆଇଆଇସି ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟ 88 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନାତନପୁର ଗ୍ରାମର ବୁଧିନୀ ମାଝୀ ବୟସ 37 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 19 ଲିଟର, କୁଡ଼ିଆଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ କିସ୍କୁ ବୟସ 40 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 25 ଲିଟର, ଟିକରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁମତି ସରେନ ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 23 ଲିଟର ଓ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମର କାର୍ମୀ ସରେନ ବୟସ 36 ବର୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମମତା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।